Ngayon guys, good morning. Pakita ko sa inyo ang snap kick techniques. Okay guys, gayahin nyo lang ito. 10 kabilaan. 10. Gusto nyo man 20. Para masanay kayo sa snap kick with power. Ang ano ito guys, ang target area dito guys. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah! Kaliwa guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, asa! Okay guys. Ganyan na gawin nyo guys. Left and right. Ha! Sa! 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 Ganyan guys.